लेकिन वो बड़ा। चलिए इस सवाल पे हम चर्चा करें उससे पहले जरा इस चमकते हुए फ्लैश और ममता बनर्जी का विक्ट्री का साइन बनाकर तस्वीर जो कल अखबारों के पन्नों पर होगी। इतने समय कि अगर आप ज्योति बसु की 2 मिनट की क्लिपिंग लें और ममता बनर्जी की 2 मिनट की क्लिपिंग लें और किसी को पूछें कि इन दोनों में से कम्युनिस्ट नेता कौन है तो आपको उत्तर मिलता ममता बनर्जी। और उसमें एक गहरा संकेत है, वो ये कि ममता बनर्जी ने अपना हाव भाव, अपना मुहावरा और पिछले 5 साल में अपने हथकंडे सब सीधे लेफ्ट से सीखे हुए हैं। नहीं, तथागतরা तो बोला कि ममता बनर्जी सीपीएम এর সবথেকে একনিষ্ঠ ছাত্রী। She is the most ardent follower and student of the left. कई मायनों में देखिए बंगाल की राजनीति का पूरा शक्ति सीपीएम का उन्होंने फटाफट जागो बांग्ला पेपर लगा के हर जगह लगाना शुरू कर दिया। और जो हिंसा, जो स्थानीय स्तर पे बिल्कुल हिंसा का राज जिस तरह से सीपीएम ने किया था, ममता बनर्जी ने पिछले 5 साल से ठीक हो उसी पैटर्न को रिपीट किया, उसको भी आगे कर दिया। और लुम्पेनाइजेशन बहुत फास्ट हुआ है। No, but ultimately she turned out to be the only one. Well, Congress has a tradition of revolt from the days of Chittaranjan Das and Subhash. But she is the first Bengal Congress leader or Bengali Congress leader who has succeeded in not only decimating the Congress, which was an opposition force, finally decimating the left. In a way, she is the most successful Bengali politician. She is a real revolutionary. वो सब नहीं बोलेगा, लार्जली सिंबॉलिक एंड पॉलिटिकल इन डेप्थ कुछ मैंने लार्जर देन लाइफ अभी नहीं है ना। अब यार देखो ना, शी हैज टेकन एडवांटेज ऑफ द सिंगूर मूवमेंट। डज शी इन हर पार्टी हैव ए प्रेजेंट फ्रंट? शी हैज जस्ट ब्रॉट दिस अब्दुल रज्जाक मोल्ला who was very upset with the Babu leaders of CPM. He had a running battle with Buddha Babu, Biman Babu, because he thought कि ये हमारे गरीब तबके के जो किसान हैं, खासतौर से मुस्लिम पेजेंट्स, these Babus are not listening, they are not, तो उसको लगा कि सिंबॉलिक तौर पर भी দুবার দেখেছি তো আসতে, এটা বলেছি আসতে দুবার। আমি অভিষেককে বলেছি এখানে সে দাঁড়াতে শুনবে, ঠিক আছে, ফাইন ফাইন, জানতে হবে ডিলেইং দ্য পার্টি। ঠিক আছে, করবো, এবার করবো, এখন করো। স্মাইলিং চলো। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আজকে সবাইকে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে, যারা এই গণতন্ত্রের উৎসবের সবচেয়ে বড় কাণ্ডারি জনগণ,
যারা হয়তো এই মুহূর্তে প্রেজেন্স নেই, কিন্তু যাদের প্রেজেন্সে আজকে এই বিপুল জয় এবং 2/3 মেজরিটির ওপর আসন পাওয়া এককভাবে লড়ে 49 বছরের মধ্যে এককভাবে তৃণমূল কংগ্রেস একা লড়েছে বাংলায়। এটা কখনো হয়নি। এবং আগেরবার যোগ করে লড়ে তৃণমূল কংগ্রেস 184টা আসন পেয়েছে। আর এবারে সমস্ত বিরোধী শক্তি এক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেক রকম জোট তৈরি করেছে। যাই হোক, আমি আগে মিটিংয়ে বলেছি, আজকে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেন। এবং একটা সন্ত্রাস চলছে ইলেকশনকে কেন্দ্র করে ভীষণভাবে, এমনকি রাস্তায় বেরোবেন না, দুজনের বেশি ভোট দিতে যাবেন না, অনেক রকম। অনেক মানুষ, কলকাতায় তো অনেকটা ভোট পোল পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা আগে কখনো হয়নি। পরিবারের লোকেরা একসাথে ভোট দিতে যাবে, সেটাও এবারে দিতে পারে। নানা রকম ঘটনা ঘটেছে। তা সত্ত্বেও মানুষ নির্ভীকভাবে, নিরপেক্ষভাবে নিজেদের ভোট প্রদান করেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অনেক তারা যেভাবে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং ভোট দিয়েছে, তাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আজকে আমার একটা কথা বলার আছে, বিশেষ করে যারা আমরা রাজনীতি করি তাদের উদ্দেশ্য। রাজনীতিতেও একটা লক্ষণের দণ্ডি রেখা থাকা উচিত। একটা রাজনৈতিক দল আর একটা রাজনৈতিক মিনিমাম একটা রেসপেক্ট প্রত্যাশা করে। কিন্তু এবারকার নির্বাচন নিয়ে যে লেভেলে উচ্ছ্বাস কাসুন্দি গাওয়া হয়েছে এবং ওয়েবলেসের কায়দায় মিথ্যে কথা বলে 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 একটা মিথ্যা সন্ত্রাস গুজব আকারে ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে, যে লেভেলে উচ্ছ্বাস কাসুন্দি গাওয়া হয়েছে এবং ওয়েবলেসের কায়দায় মিথ্যে কথা বলে 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 একটা মিথ্যা সন্ত্রাস গুজব আকারে ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এটা আমি মনে করি রাজনীতির পক্ষে শুভ নয়, গণতন্ত্রের পক্ষেও শুভ নয়। এসব জিনিস মানুষ পছন্দ করে না এবং এটা যেই করে থাকুক গণতন্ত্রের পক্ষে এটা বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। সেই জন্য আমার নির্বাচনে প্রচার করতে করতেও যখন এসব কথা শুনেছি, কানে এসছে, কন্টিনিউয়াস মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু কথা যা আমাদের বিবেককে ধ্বংসিত করেছে। কখনো কখনো আমি নিজেও লজ্জাবোধ করেছি রাজনীতিতে এই ধরনের কথাবার্তা শুনবার জন্য। কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, বাংলায় যারা আমরা রাজনীতি করি, বিশেষ করে আমাদের দলের মতো একটা রিজিওনাল পার্টি, মাত্র কয়েক বছরের দল, নানা রকম পরিকল্পনা চক্রান্ত বদনাম করা হয়েছে গত 2 বছর ধরে। এবং তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু যেভাবে আমাদের সাধ্য মতো আমরা মানুষের কাছে পৌঁছেছি এবং অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতোই আমাদের লক্ষ্যবোধ একটাই ছিল, 4 বছরে উন্নয়নটাই আমাদের হাতিয়ার ছিল। এবং আজকে এত জয়ের পরেও আমাকে আপনারা অনেকে বলছেন, দিদি আপনি হাসছেন না কেন? মানুষের হাসিটাকে আমি মনে করি আমার হাসি। আমি নিজস্বভাবে, আমার নিজস্বতা এটাই, আমি সবসময় সবটাই মানুষের উপর ছেড়ে দিই এবং সব
কুৎসা সব প্ররোচনা নস্বাত করে দিয়ে, দিল্লির অনেক সন্ত্রাসকে নস্বাত করে দিয়ে মানুষ যেভাবে রায় দিয়েছেন, আমাদের কৃতজ্ঞতায়, আমি আমার কৃতজ্ঞতার ডালি দিয়ে বাংলাকে আবার শ্রেষ্ঠ বাংলা পরিণত করবার শপথ নেওয়ার দিন আজকে। মানুষের জন্য এটাই আমরা উৎসর্গ করে আজকে বলতে চাই এবং আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, নির্বাচনের আগে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো যারা বলে, প্ররোচনা করে নির্বাচন প্রসেস চলাকালীন আমার প্রায় 10-12 দিন কর্মী খুন হয়ে গেছে। এমনকি আমি নিজেও কখনো কখনো খুব ভেবেছি, আমার বিবেকের দংশন হয়েছে যে আমরা একটা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইলেক্টেড গভর্নমেন্টকে কাজ করতে দেওয়া হয় প্রায় গত 6 মাস ধরে। নানা রকম ট্রাবল আমরা ফেস করেছি যা কোনোদিন কেউ করেনি। আমিও তো এই বাংলায় 40 বছর ছোট্টবেলা থেকে রাজনীতি করছি, অনেক ইলেকশন দেখেছি। আমি ইলেকশন কমিশনকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি এবং পুলিশের কিছু বাড়াবাড়ি তো হয়েছে। সেন্ট্রাল পুলিশের নাম করে অ্যাম্বুলেন্সে তালা দিয়ে দেওয়া, ওষুধের দোকানে লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওষুধের দোকান বন্ধ করে দেওয়া, গায়ের জোরে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান নকুল তাদেরও গিয়ে মারধর করা। এমনকি আমি 2-1 বড় হাইয়েস্ট অফিসারের নাম জানি, যারা ভোট দিতে গেছে তাদের পর্যন্ত টেস্ট করা হয়েছে, কি আয়া তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল এভাবে বলতে যে আমরা যারা বাংলায় থাকি সবাই খুব খারাপ, খুব মিসবিহেভ করা হয়েছে। এবং আপনাদের আমি বলি, আমার ভবানীপুরে প্রচুর কম করি দেওয়া হয়েছে, থ্রেট করে, টেরোরাইজ করে, অনেক পরিবার ভোট দিতে বেরোতে পারেনি। আবার সেক্ষেত্রে যদি যাদবপুর দেখেন, কয়েকটা ক্ষেত্রে 90% ভোটও হয়েছে, কি করে হলো? সেখানে মদত দিয়ে পড়ানো হয়েছে, অনেকগুলো জায়গা মদত দিয়ে পড়ানো হয়েছে। এবং এটা আমি ইলেকশন কমিশনকে দোষ দেব না, এটা কিছু পুলিশ এসেছিল যাদের দায়িত্ব ছিল বাইরে, তাদের অনেকেই দায়িত্বটা নিয়ে পালন করেছিল, তাদের কাছে ইনস্ট্রাকশন ছিল, যা কি আমি তাও এসবের মধ্যে যাই না। কিন্তু আজকে দিনে আমি একটু নিশ্চয়ই বলবো, গণতন্ত্রে কেউ হারবে, কেউ জিতবে, রাজনীতিতে কেউ থাকবে, কেউ চলে যাবে, যারা কাজ করবে মানুষ তাদের গ্রহণ করবে। কিন্তু রাজনীতিটা একটা নোংরামির যা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, সেটা কিন্তু সবার পক্ষে ভালো নয়। আজকের দিনে যারা আমায় গালাগালিও দিয়েছে, উৎসাহ করেছে, অপপ্রচারও করেছে, চরিত্র হননও করেছে, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছি, অনেক মানুষই দুঃখ পেয়েছে। তবু আমি তাদের কটু কথা আজকে দিনে নিশ্চয়ই বলবো না। আমি একটু অনুরোধ করবো, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। আমার যদি ভুল হয় আমি শিক্ষা নিই, অন্যরা যদি ভুল করে তাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমি সবাইকে আবেদন করবো শান্তি রক্ষা করার জন্য। যদিও আপনারা জানেন যে 3 মাস ধরে ডিএমএসপিরা কিন্তু সমস্ত ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে, আমারও অনেকজন কর্মী খুন হয়ে গেছে। এসব প্রবলেম তো আছে, তার সত্ত্বেও আমি মনে করি কাউকে কাউকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। আমার তো সেটা দেখার কথা নয়, আমার যেটা দেখার কথা সেটা হচ্ছে ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট থাকাকালীন আমাদের হাতে এখনো পর্যন্ত কোড অফ কন্ডাক্ট চলাকালীন, এখনো কোড আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন উইথড্র না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ তাদের আছে, ডিএমএসপি সবাই। তা সত্ত্বেও আমি অনুরোধ করব শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, শান্তি রক্ষা করবার জন্য। বিজয় উৎসব হবে, তবে
তবে সেটা আমরা বলছি, আমরা যেহেতু 20 তারিখে আগেরবার শপথ নিয়েছিলাম, আর যেহেতু এবারে 20 তারিখটা এমন একটা সময় হয়েছে যে কালকে নোটিফিকেশন হয়ে লিস্ট আস্তে আস্তে হয়তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তার আগে কালকেই আমরা কাজ শুরু করতে পারতাম। কালকে থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত বিজয় উৎসব মানে সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে অনেক ছেলেমেয়েরা আমাদের খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। মাধ্যমিকের ছেলেমেয়েরা, উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলেমেয়েরা, মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা, কাজিলের ছেলেমেয়েরা, আইএসসি, তারপরে ওদিকে সিবিএসসি যত পরীক্ষা হয়েছে, অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে যাদের হয়তো পড়াশোনা করার ক্ষমতাও নেই। তাদের অভিনন্দন জানানো, তাদের সম্মানিত করা, মামাটি মানুষকে সম্মানিত করা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নেওয়ার জন্য আমাদের দল কাল থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত এই কর্মসূচি আমরা পালন করব। বাংলার মনীষীদের সম্মান জানাই যেভাবে আমরা করি, কারণ মনে রাখবেন বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতি ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধ বলুন, দেশপ্রেম বলুন, স্বাধীনতা সংগ্রাম বলুন, নবজাগরণ বলুন, সবকিছু মূলে আছে। সুতরাং এই কর্মসূচিটা আমরা নিচ্ছি। আগামীকাল যেহেতু আমরা গত বছর 20 তারিখে আমরা শপথ নিয়েছিলাম, 20 মেটা আমাদের কাছে পরিবর্তনের দিন, তাই আজকে রেজাল্ট বেরোনোর পর আগামীকাল সকাল 12টা, 12:30টায় আমাদের যারা ইলেকটেড এমএলএ হবে তারা এখানে আসবেন এবং তারা তাদের দলীয় নেতা ঠিক করবে সিস্টেম অনুযায়ী। এখন থেকে বলে দিলাম এই কারণে, কারণ নর্থ বেঙ্গল থেকে যারা আসবেন তাদের এসে পৌঁছতে হবে। কালকে 12:30টায় সেই মিটিংটা হবে, আর তারপরে দলের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে জানানো হবে সেই কর্মসূচি। বাদবাকি আমরা আমাদের দলীয় ভাবে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফ্রাইডেটা আমি একটু প্রেফার করি, কারণ ফ্রাইডেটা হচ্ছে সমস্ত ধর্মের, সর্বধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। জুম্মাবারও হয়, মসজিদ বলুন, মন্দির বলুন, গুরুদ্বারা বলুন, গির্জা বলুন, একটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঐক্যের দিন। তাই কালকে ফ্রাইডেতে আমরা লিডার ইলেক্টেড হবে এবং নেক্সট ফ্রাইডে শপথ হবে। 29 তারিখের মধ্যে অ্যাসেম্বলি বসার দিন আছে, সেটা আমাদের দলের মধ্যে কথা বলে 29 তারিখের আগেই 27 তারিখ হয়ে যাওয়ার পরে প্রয়োজন হলে স্পিকারের প্রোটেম স্পিকার বা অ্যাসেম্বলি যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম ফলো করে দরকার শনিবার দিনও করা যেতে পারে, যেহেতু ডেট আর নেই। 29 তারিখের মধ্যে করতে হবে বা 29 সানডে। সুতরাং এই ফর্মালিটিস গুলো আমরা ইতিমধ্যেই দলের ভাষায় কথা বলে আমরা ইতিমধ্যে এটা করে নিয়েছি, এটা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হলো। আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাকে প্রধানমন্ত্রী ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন, অরুণ জেটলিজি ফোন করেছিলেন, সুরেশ প্রভু আমার সাথে অনেক দিনের জানাশোনা, পার্সোনালি মেসেজ দিয়েছেন অভিনন্দন জানিয়ে, অমিতাভ বচ্চন জি তিনিও মেসেজ দিয়েছেন, আরো অনেক চেম্বার আমাকে গতকালও মেসেজ দিয়ে গেছে, বিভিন্ন কমিউনিটি কাস্ট ক্রিড সকলে। আমি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এই লড়াইটাই মনে করি আমাদের দায়বদ্ধতাও বেড়ে গেল, দায়িত্ববোধ বেড়ে গেল, কাজটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে অনেক দেনা থাকা সত্ত্বেও আমরা তো 4 বছরে 5 বছর তো নয়, 5 বছর তো পূর্ণ হবে 20 মে, আর তার আগে সমস্ত ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে থাকে, 4 বছর বলতে পারেন। এই 4 বছরে আমরা যেভাবে কাজ করেছি 1,40,000 কোটি টাকার দেনা শোধ করতে, এটা মানে হারকুলাস টাস্ক বলতে পারে, কেউ বলতে পারে না, এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি। তা সত্ত্বেও আরো ভালো করে কাজের উদ্যোগ, যে কাজগুলো আমরা শুরু করেছি সেগুলোকে কমপ্লিট করা, এবং স্বপ্ন একটাই বাংলাকে বিশ্ব সেরা
শ্রেষ্ঠ বাংলায় পরিণত করা এবং সব রাজ্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো করা, সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ভালো করা এবং আমাদের প্রায়োরিটি অবশ্যই থাকবে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য ডাউনট্রডেন পিপল, ফার্মার, ক্ষেত মজদুর, আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার, গরিব মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, অসহায় মানুষ, আর বিশেষ করে আমার স্টুডেন্ট, ইউথ এবং আমার কালচার নিউ জেনারেশন, তাদেরকে হেল্প করার কর্মসূচি আমাদের প্রায়োরিটি তালিকায় থাকবে। এটা আমাদের ড্রিম, এটাই আমাদের বিষয়। এইটুকু আমার বলা। এরপরে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে এক একজন করে আমার জিজ্ঞেস করতে পারেন। আসতে এরকম না, এক একজন করে প্লিজ। ন্যাশনাল প্রেসকে আমি আগে ফার্স্ট অ্যালাউ করবো। I must thanks to my national press and media. They have played a very important role, an impartial role. They are not biased. That's why my congratulations, especially to my all national and international press. Bengal, of course, only few, but I want to congratulate all. Let them take a lesson. They can quarrel with me, but I cannot. So आप लोगों ने, हम पहले आपको नेशनल प्रेस को अलाउ करेंगे। आप पहले एक एक करके मेरे को पूछिए, उसका बाद मैंने रीजनल प्रेस को जरूर बताएंगे। एक हमारे पास है ही, एक एक करके। देखो 4-5 बोलने से नहीं होगा, पहले आप एक एक नाम बोलो। Just 1 second. Just 1 second. Just a minute. ऐसा करके नहीं होगा भाई साहब। एक माइक भी दो। नाम एंड प्रेस। Not now, please allow us to do it. One by one. नीतीश बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। Yes. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हिंदी में आप अपनी इस जीत के बारे में बता दें, और सवाल मेरा उसी के साथ ये है कि जितनी बड़ी आपको जीत मिली है, क्या आपको लगता है कि आप भी अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देश में देखी जाएंगी? देखिए, हम बहुत छोटा आदमी है। मैं पहले आपको बधाई देना चाहूंगी। रजत जी भी है आपको इंडिया टीवी में, हमारा पहले से उसका सब जान पहचान है, हमारा शुभकामना उसको भी देना है। और हम बहुत छोटा आदमी है, हम छोटा से काम पसंद करते हैं। अगर देश का कभी काम पे जरूरत है, मैं भी रेड मिनिस्ट्री में काम किया, कोल मिनिस्ट्री में काम किया, वुमेन चाइल्ड में काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में काम किया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत दिन काम करके आए। तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं, बंगाल को काम करने से भी। लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए। One by one, please. राज्यसभा टीवी से, जैसा कि राज्यसभा में संख्या बल की हमेशा बात होती है, क्योंकि ये बहुत अहम था, ये राज्य बहुत बड़ा रहा। देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो जो हम देते हैं ना, हम हमारा वादा करते हैं इलेक्शन का टाइम में, चुनाव का टाइम में। हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा रक्षा कवच होता है। तो इसी के लिए जो वादा हम करते हैं वो पूरा हम निभाते हैं। हमारा वादा था जीएसटी के लिए हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन करके। अगर इसमें आएंगे तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसमें हम पॉजिटिव है। लेकिन हर बात में तो हम नहीं कर सकते, हमारा भी कुछ कमियां भी है, होता है जो करना जरूरत है। अगर हमारा कोई इशू है तो इशू में हम बीजेपी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल फर्क है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज आम जनता का संबंध में हो, अगर इसमें पॉजिटिव कोई असर हो तो हम नेगेटिव नहीं है। दीदी, मैं प्रकाश कुमार हूँ, एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी के और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, लेफ्ट के भी खिलाफ हैं, तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में आप थर्ड फ्रंट की भूमिका या थर्ड फ्रंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? आप देखते जाइए क्या होता है। दीदी मैं मनीष कुमार हूँ, एनडीटीवी से। मेरा एक सवाल है कि
एक बड़ा ही ज़्यादा यहाँ पे किया जा रहा है कि बहुत ही विंडिक्टिव पॉलिटिक्स होगा, बहुत ही ब्लडबाथ होगा। आपका एक क्या कहना है? और दूसरा, नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के प्रति आपका क्या रुख होगा? क्योंकि सीपीएम कांग्रेस आपके स्टेट में राइवल है, बीजेपी के प्रति आपका क्या एटीट्यूड? मैंने पहले ही बता दिया, बीजेपी को साथ इडियोलॉजिकल हमारा फर्क है, हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं। और सीपीएम कांग्रेस तो हमारे खिलाफ में लड़ा है, हमने तो नहीं लड़ा, वो तो लड़ा है। उसको पूछिए, क्वेश्चन तो मेरे को पूछना नहीं चाहिए। प्रकाश कारात जी को पूछिए, जो काम वो केरला में कर सकता है, बंगाल में क्यों नहीं कर सकता है? दीदी देखिए, पहले भी जब चेंज हुआ था हम बहुत कर सकते थे। वो लोगों ने हमारा 15-16 वर्कर को मार दिया इलेक्शन का टाइम पे, उसको पूछिए। हम तो शांति की बात करते हैं। दीदी मैं प्रतीक त्रिवेदी IBN 7 टेलीविजन से पहले आपको बधाई। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव से ये चुनाव कितना डिफिकल्ट था, कहाँ पे स्ट्रेटेजिकली आपको लग रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, और अगला आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? विजन जो आपने बताया था वो विजन आपका खासतौर से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आपने ये बात कही थी जब पिछला चुनाव लड़ा था कि पुलिस और एजुकेशन तो ऐसे होंगे जिसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा जब आप चुनाव जीती थी। आप उस पर आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, इसका बारे में बाद में चर्चा होगा, आज का दिन में ये सब चर्चा करने का टाइम नहीं है। लेकिन हमने सीपीएम का तरह कभी एजुकेशन में इंटरफेयर नहीं करते। बीजेपी जैसा किया, सीपीएम जैसा किया, उसको तो बात ही करना नहीं चाहिए। अगला विषय आप नहीं करते हैं कभी। Last 5 years has been last 5 years there has been many allegations of corruption against many of your. That is absolutely wrong. It is the one section of media from Bengal. They are vested interest. Today I didn't mention the name and all this. It won't look nice also. Somebody make the blunders. I cannot. Ma'am, in the next 5 years, do you think you will be more vigilant? No corruption is there in Bengal. I am proud to say. You will see that Bengal is a corruption-less state. If you compare with Bengal to any other state, you will see how they spend the money for election also. ऐसा मत करो, देखो आस्ते आस्ते करो, हम कर देते हैं। दीदी ममता जी, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि आपको हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिलाया था। वो केरल में एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन यहाँ हाथ मिलाया था। आपको लगता है ये जो विपक्ष ने एजेंडा बनाया था कि करप्शन बहुत है, घोटाले हुए हैं, क्या ये उनकी हार है, जनता ने उनको नहीं सुना, या आपके जो 5 साल के कामों थे उनकी जीत है? और मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि देखिए, एक बात झूठा था, इसी के लिए जनता ने वोट का अंदर इसको साबुत कर दिया। जनता ने जो करप्शन का बात उठाया था ये झूठा है। ये तो चुनाव का टाइम उठाया था, चुनाव में जानबूझकर, और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो लोगों ने उठाया था उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। मैम, आपकी इमेज जो उद्योग, जब से टाटा का प्लांट गया था तो उद्योग विरोधी बनाई थी विपक्ष ने। नहीं, अगले 5 साल में क्या आपका फोकस रहने वाला है? देखिए, मैंने पहले बता दिया क्या फोकस रहेगा, लेकिन टाटा को हम लोग पहले ही बोला था 600 एकड़ में आप जो मटर कारखाना बनाओ, लेकिन वो लोगों ने नहीं बनाया। अभी तो कोर्ट में केस है, कोर्ट ठीक करेगा, लेकिन वो जमीन अभी हमारा पास में है। वो अगर कोर्ट बोलेगा कि आप इलीगल हुआ, बातिल हो गया, हम तो जमीन वर्कर को दे देगा। 400 जो अभी नहीं लिया उसको हम दे देगा 400 एकड़, और टाटा 600 एकड़ में बना सकता है, हमारा कोई एतराज नहीं है। दीदी सौरभ सान्याल हियर। आज तक, यस प्लीज। और लेफ्ट फ्रंट तो पूरा वो घाटाला का ठाकुर दादा है, ग्रैंडफादर है, उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए। केरला में पूछिए, सब दे देगा उस तक रिप्लाई। देखिए, बात करना बहुत आसानी है, 34 साल जो किया है ना, इसको बात नहीं करना चाहिए। अभी क्यों? पहले तो वो बोला है कि ब्लड बात बनाएगा, उसका जो नेता है, उसका MP है, ओपनली बोला, हमारा पार्टी तो नहीं बोला। तो अभी डरने का बात क्या है? वो तो कांग्रेस के साथ में जाके जो
दोस्ती बनाया, केरला में कुश्ती इधर में दोस्ती। ये देखिए कांग्रेस पूरा एक अलायंस का फ्यूचर नष्ट कर दिया है। ये इलेक्शन में सीपीएम का साथ मिलकर पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जो ब्लंडर में इसका गलती पॉलिटिक्स के लिए असम में देखो इतना हार हुआ कांग्रेस को, केरला में हार हुआ, और बंगाल में जो सीट था सीपीएम वो मिलजुल के उसको भी कुछ नहीं कर पाया। बहुत दिन से तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि हम लोग हारेगा। जीतने का बात छोड़ो, हम तो नेशनल चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि आप लोगों ने जो एग्जिट पोल बोला वो पूरी मिल गया। आप लोगों ने सच बात को सामने ले आया, और इधर से आप लोगों को व्हिस्परिंग करके बंगाल का बदनाम किया है कोई लोग, वन सेक्शन ऑफ प्रेस मीडिया। सब नहीं है लेकिन किया ना, बहुत सारे किया। वो लोगों को जनता का पास तो क्षमा चाहना जरूरी है। अगर हम गलती करते तो हम अपोलोजाइज करते, वो किया है तो उसको करना चाहिए। क्यों झूठा कहेंगे? झूठा कभी परमानेंट नहीं होता है, झूठा टेम्पोररी होता है। इसी के लिए मैं तो राजनीति के लिए एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। कोई पार्टी आएगा, कोई पार्टी जाएगा, कोई गवर्नमेंट आएगा, कोई गवर्नमेंट जाएगा। एथिक्स परंपरा रक्षा करना जरूरी है। और कांग्रेस के लिए बीजेपी का साथ हम नहीं मिल सकते, हमारा आइडियोलॉजिकल फर्क है। हमारा इधर में भी 27% मुस्लिम है। आपको उधर में जैसे जामा मस्जिद है, हमारा इधर में भी फुटपुरा शरीफ है, हमारा नकोदा मस्जिद है, हमारा सोलोना मस्जिद है, हमारा टीपू सुल्तान मॉस्क है। कितना है? पार्थो चौपड़ी से छोड़ के बहुत। जैसे हमारा दक्षिणेश्वर है, बेलूर मठ है, काली मंदिर है। हर धर्म को लेकर हम चलते हैं। हम तो आम जनता को छोड़ने नहीं सकते हैं। हम टूटा फाटा पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। बीजेपी जो करते हैं, हिंदू मुसलमान भाग करते हैं, हम नहीं करते हैं। Didi Saurabh Sanyal here from NewsX. Congratulations on your stupendous win. Now Bengal has already given you such a huge victory. What next? That is the question that people are asking. 2019, do we see you taking a lead when it comes to national politics? Please consider me just like a less important person. You know, there is a proverb they call VIP and I am LIP. So please consider me as a LIP. I want to continue as a commoner. But I love my country. I love this motherland. And I am dedicated. My life is dedicated for this country. So thank you so much for giving us this compliment, and thanks to you also. Yes, please. देखिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी बोथ आई हैव टू टेक केयर। मेजोरिटी माइनॉरिटीज और हमारा दोस्त है। जब हम कुर्सी में बैठते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको इसको नहीं चाहिए, हमको उसको नहीं चाहिए, हमको सबको चाहिए। और इट इज मेजोरिटी माइनॉरिटी ऑल टुगेदर दे वोटेड। प्लीज डोंट डिवाइड देम। दूसरी बात है कि क्वेश्चन डजंट अराइज तो बीजेपी का गेम प्लान इधर में कुछ नहीं है। 294 में जो भी किया वो सेंट्रल फोर्स वगैरह है ना, उसका रसद भी बहुत ज्यादा है। और सारे कुछ इतना इधर में बहुत सारे होटल पूरा बुक कर लेके आया था पूरा हिंदुस्तान से। हम कभी नहीं कहा कुछ। इवन द बीजेपी प्रेसिडेंट कॉल्ड ए मीटिंग एंड थ्रेटेंड ऑल दिस पंजाबी, गुजराती, मराठी एंड सो ऑल ममता को वोट नहीं देना चाहिए। इवन बीजेपी कैंडिडेट सेड वोट फॉर लेफ्ट फ्रंट। ऐसा बात भी है जो रिकॉर्डेड है। लेकिन तब भी हम इंडिया टुडे को थैंक्स करने चाहूंगी। थैंक्स टू माय ग्रेटफुलनेस टू अरुण पुरी जी, Rajdeep and all of your team, because your assessment is very much correct. And if there is no such atrocities in Calcutta adjacent
and Calcutta, there are some excess atrocities. They started just like curfew at the time of election. They didn't allow the people also to vote for so many years. Even poll also it is less because of their torture. Instead of that, I am telling you that your assessment is absolutely correct. Thank you so much. Thanks a lot. जरूर मिलेगा। कोर्ट में केस है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के केस के लिए, जरूर मिलेगा। और दूसरी बात है, इंडस्ट्री भी होगा। आप चिंता मत कीजिए, बंगाल इज द डेस्टिनेशन फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एवरीथिंग। बहुत ही शांत और संयम तरीके से हर बात का जवाब देते हुए पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसका जवाब करप्शन फ्री स्टेट है पश्चिम बंगाल, यानी शारदा नारदा का भी जवाब। प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, जी नहीं हम बहुत छोटे आदमी हैं। सिंगूर में अभी भी जमीन किसानों को नहीं मिली है, मामला अदालत में है, लेकिन जमीन हमारे पास है, अदालत का फैसला आएगा, हम जमीन दे देंगे। वामपंथियों ने आप पे जो आरोप लगाया वो तो घोटालों के ग्रैंडफादर है। बहुत सीधे और कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, वो तो इधर उधर की बात करते हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। असली सेकुलरिज्म के रास्ते पर हम चल रहे हैं। जितने भी आरोप प्रत्यारोप रहे हम अकेले लड़ते रहे और अकेले जीत कर आए हैं, ये जनता की जीत है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बताते हुए ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और हमारे साथ सीपीआई के नेता, कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता भी साथ होंगे। सवाल यही है अब आगे का रास्ता जाता किधर है। ब्रेक के बाद